एवं या पर गोटे नाटक हम आम पे शिखी अभिनय करेंगे एलुडी कार्यक्रम अच्छी से नाटक डायरेक्शन देती अनेक दिन धरी सौम्य रंजन जेना डायरेक्शन मास्टर उत्तर प्रदान करेंगे मंत्री मुझे आह्वान करी सौम्य रंजन जेना निर्देशक आज प्लास्टिक मनीष नाटक निर्देशक रचना डॉक्टर राजेंद्र कुमार प्लास्टिक मनीष नाटक निर्देशक सौम्य रंजन जेना अजा देखा
ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ଆସିପାରିବ ମାନିବୁନି आधुनिक मनीष पृथ्वीटा नष्ट होगा बसला देखिप शिक्षित मनीष आधुनिक मनीष पृथ्वीर अवस्था प्रभु कौन कहलु कौन कहलु हाँ जानी से झल पड़ी खाई तो सकाल पाखे ओहो तो कौन आपको जाने कौन सही थोड़े धक्का मजा न करो और कौन दिनोटा भले पाते तो अल्लाह तू तो जान तो जब ये फटा मजा न करो नॉर्मल ये फटा ये मजा ना अल्लाह सब कथा छाड़ तू तो झाड़ में तो पानी ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ଝାଳ ତ ଦୂରୁ ଭଳିଆ ହାତ ସବୁ ପାଣି ରହିଗଲା ହଉ ଗଲୁ ଗଲୁ ଯାହା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଲୋ ସେ ଝାଳ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ଯା ମୋତେ ଝାଡ଼ା ବାହାରିଲାଣି ये मोर एकमात्र भौणी झिली आउसे निस्वागुड़ा डाउची को अजा रसिका गुड़ा को आमे सब करू अजा करू मजा अबे चुप कर नमस्कार हो रे बाबा हो बुढ़ाटे हेइता भल रे सुख शांति रे बाहे घर संसार कर अजा ये मोर अंतर सांग अतुल महापात्र जने प्लास्टिक रोबोट तैयारी करी अवार्ड पाइछि रोबोट टी पूरा मनीष बली देखा होछि अरे कोण कहलु प्लास्टिक मनीष अरे सेटा पुनी कोण बा अरे या प्लास्टिक मनीष नुहे तो अरे अरे आखी मोटा मोटा करूछि अबे हसुछि ना ना ये प्लास्टिक मनीष न ये सत सत का मनीष का बाबा ओ हो जा तमे भी ना ये सतहती का मनीषटे प्लास्टिक मनीष तैयारी करछि जानि जाओ जा एबे सब ऑफिस रे प्लास्टिक रोबोट काम करिवो खाली सेति कि नुहे चंद्र पृष्ठ को जाई सेति खबर प्रसारण भी मध्य दबा हेती ऑनलाइन
तू मत कौन कालुआ ठहरे हाँ हाँ जा ए सब सत ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିଛି ବିଦେଶରେ ରବଟ ମାନେ ରୋଷେଇ ବାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଲ ବି ମାନିଲେ अरे सत्तरे ना कौन ହଁ जा अच्छा अच्छा वो तो गोटे कथा कही ये उपटा कौथि तैयारी बा अजा एते कथा हाँ अरे पॉल्यूशन ठीक आसिल हाँ हो जा कहीं मो पॉल्यूशन में मो दुशासन बोली बुझे संग दिने गाँ मस्ते लोक एकत्रित करी सभा करते सेठारे भी अजा उपस्थित थे कौन है केजाणी से मत पॉल्यूशन पॉल्यूशन कही डाकुଛନ୍ତି हाँ छाड़ से कथा अच्छा तू तो जान कौन सेटा थिला अच्छा भिडियो ना और छाड़ अच्छा तू तो साइना के संग पे बहुत खुशी तो हाँ जा गोटे काम कर अबे तो साइना से सांग जो सब प्लास्टिक मनुष्य तैयारी करती ता भितर तो पाई गोटे प्लास्टिक कनिया आ तो फोन पाई गोटे प्लास्टिक बड़ ठीक बाहर पड़ अजा खाली सेठी काकी तम पाई गोटे प्लास्टिक आइटम ले होते नहीं आगे हबो जा आगे हबो भाई अरे मते ए सब भल लागे अरे तते केता थर कहिছি मो सहित मजा मते भल लागे मु खाली आते खाली के झाड़ा तो जो रोबोट को आनी जो से कोन म खाली वृक्षरोपण कार्य आसी परिबो निश्चित एथे कोन करके डाउट अछि हाँ ठीक अच्छे तो कल सकाल को मो सागर पठा ये कौन रोषे कर ये बाड़ी देलो सागटा बहुत दिन पर आसी सागर टे बस खाइबो हाँ हाँ आसा आ सांग आ जीवा फोन करथिले रिसीव करू ना ए तो सारा छी करबा हां केता आसिना अरे ये पहुंच हां हां हो तो आराम करा सर ये मुड़ी के अरे ये मो सांग तैयारी करछी रोबोट 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 यार या विषय खाली शुणिथिलु एबे देखि न तू एक में तो रोबोट इंग्लिश को हाँ भाई ये मनीष बढ़िया लगे सर ए तू कोन पे आछी अरे ये हम सागर मिसी वृक्षरोपण काम करबा कोन वृक्षरोपण माइक्रोफोन खाली स्टैचू बन छे से कोन वृक्षरोपण करबो अरे तमो जे इंस्ट्रक्शन देकी तमे आसी छ तबे ताको इंस्ट्रक्शन न देले से किसी काम करबनी अच्छा अच्छा ओ सर ताको इंस्ट्रक्शन दे दो माने सेवा स्टैचू बन छे हां हां मुदा दे दो तो कोन कहि तो करबो आसु काम करबो गला हाड़िले अरे कौन है जी क्लास रांडे जते माटी पड़ला बेले तो खाली भंगा गदरा प्लास्टिक मन बाहर हां सर एटी की गछ हबो गछ कोन बची परिबो सर रोबोट को पचाले से कोन कहउची से कोन करिवो देखु धीरे धीरे की बोलुची हां तो बोले काम करि परिबो और वो मोटा पचारे की रोबोट कौन सुन रही थी ये माटी में प्लास्टिक ऐसी रहती बे जोकन बे ये केबे जानो तो शॉट पे तो अरे 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 मु भूली जाई ये होची एडवांस रोबोट हमें जा माटी खोली जानि पालो सेटा स्कैन करी जानि पालो मानिया को पड़ो तारे तार भल हैला हमु का सकाळे खोलिबा पड़ी हां सर कोन करी से पड़ो अधिक काम हो हां नहल तो जेमे सब करबो कोतु आ हां तो दू कथा हो हो मो रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि हम तो मिसी गछ लगेबा जवन आई रोबोट चले जाओ स्कैन करके देखो मत लागुने हम दौड़ी पड़ा कहीं प्लास्टिक एटी की गछ हम मते भी से आला ना एटी गछ हम
ଆମ୍ବାନୀ ଆପଣ ହସ୍ତେ ବିବାହ ଖାଲି କେଉଁଠି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଇଏ ବୋଲି ମଣିଷ ତୁ ତ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ତୋ ସତ୍ୟକୁ ତୁ କେବେ ଜାଣିପାରିବୁ ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ ତ ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଲଟିଗଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ଧରଣୀ ମାଆକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ସେହି ମା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସାଙ୍ଗ ତମେ ତମ କାମ କରନା କଣ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ଜାଣିଛ ବାବୁ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆମ ସେ ପରିଚିତ ପୃଥିବୀ ମଣିଷ ଖଟି ଖାଉଥିଲା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶ୍ରମ କରି ନିରୋଗ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବି ହଉଥିଲା ମେସିନ ଉପରେ କେହି ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲେ ଆଉ ପିକନିକ ପାଇଁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆମ ସେ ସେତେବେଳର ପୃଥିବୀ ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ସେ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଫୁଲରେ ନବନର ଖେଳ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଶ୍ରୀହୀନ ପୃଥିବୀ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ମାଟି ନୁହଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବି ନୁହଁ ଖାଲି ବାହାରିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ମାରିବ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବରେ ଆଗକୁ ଖାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଶୁଣିପାରୁନ ତୁରକୁ ନାଇଁ ବେ ଜଗନ ଓ ପାଗଳ ନୁହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ମୋ ପାଖକୁ ଇଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ଇଏ ମତେ ମାରିଦେବ ମାରିଦେବ ମତେ ମାରିଦେବ ଏ ହେଉଛି ରୋବଟ ଆମ ପରି ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖା ହେଉଛି ମଣିଷ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର ମୋ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର ରୁହ ରୋବଟ ରୁହ ଯାଅ ସିଆଡ଼େ କାମ କର ମୋ କଥା ମାନିବ ପୁଅ ହଁ ମଉସା କ'ଣ କୁହ ସଚେତନତା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ
ପ୍ରଥମ ଥପରେ ହେଉଛି ତମେମାନେ କେତେ ଅଛ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ କର, ତାପରେ ତମ ପରିବାର, ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ତମ ପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତମେ କ'ଣ ପାରିବ କୁହ? ତମେ କ'ଣ ପାରିବ? ମୋ ସେ ଧରୁଣୀ ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ? ତମେ କ'ଣ ପାରିବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହଁ ମଉସା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବୁ। ହଁ ମଉସା, ଆମେ କଥା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପଟେ ନେବୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମଉସାକୁ ବି ଆମ କାମରେ ଲଗେଇଦେବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ରବଟ, ଆମେ ଆର ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତମେ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କର। ଚାଲ ସବୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଚାଲ। ହଁ ମଉସା, ତମେ ବି ଚାଲ। আরে দুঃশাসন দুঃশাসন তোরে অছু না নাই? ହଁ କିଏ? ତମେ ତା କଥା ଭାବ। ମୁଁ ସିଏ। ଏଇ ତୋ ଆଖି କହିଲା। Yes, why not? କହୁନ, ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କେବେ ମନା କରୁଛି? ଆରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ତମର କିଛି doubt ଅଛି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତମ ଭଳି କ'ଣ ଇମୋସନ ଅଛି? ଆରେ ୟାର ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହିଲ? ତମେ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ ହୁଅନି। ଆରେ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ ହଉଛୁ କାହିଁକି? କହୁନ, ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ମନା କରୁଛି? ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା।
पुलिस प्रशासन तरफ जो मैंने पॉलिथिन व्यवहार करेंगे से 500 टंका जरिमाना द्वारा द्वारा सर्वसाधारण अवगति निमंते परिबा आलू बिलाती गछ लगा जा खोजिब बिलाती किलो पड़िए जो मैंने पॉलिथिन व्यवहार करेंगे तो 500 जो आलू किलो 18 हम आस तमें नबनी खाली पचारि हाँ आस पॉलिथिन व्यवहार कले 500 टंका जरिमाना द्वारा सर्वसाधारण अवगति निमंते जनाई दियो नहीं हम सरकार पूरा पॉलिथिन बैन कर नहीं नहीं हम नहीं जाई सर पॉलिथिन व्यवहार कले 500 आसा 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 सचेतन कराऊँ लोक मैंने आखिरे धूली दे देख हाँ देख देख यही हूँ मानसिकता लोक संस्कृति और आम सचेतन बुझुची कि अरे भाई एम समस्ते समाज एम हृदय शरीर सब प्लास्टिक हो गला आज भाई लोक मैंने जुग जुग आखिदार मारूँ एम बुझीपार ना जाशुणी करुवा भूल खाली भूल नुह अपराध मरण काले विपरीत बुद्धि माछ कंकड़ा जलचर प्राणी मैंने मरी पड़ू माटी दिन को दिन संक्रमित सब विपद को डाकी आनी आज आधुनिक मनीष मैंने दिन को दिन प्लास्टिक निर्भर हवा यार प्रमुख कारण जोरदार संग्राम और लड़ाई आवश्यकता ये प्लास्टिक व्यवहार कर व्यवहार कह आईन अनुसार दंडमान हवा पड़ो आज आम लगे पड़ा हाँ चल हम लोक भी सचेतन हैला छल्ली ल बात को आसीगली ना कहला अल मत कर रसिया जा कहू मो ठे एबे कोठी रस देखिला न रसवती
ଆଲୋ ଛଲି ମୋ ମଖ ମଲି ମୋ ହଲ ଚଲି ହେ ଖବର କଥା ଛାଡ଼ ଆସେ ଆଗେ ତୋ ସହ ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇସାରେ ଆଲୋ ଛଲି ତତେ ଦେଖି ମତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଲୋ ଗାଉଛି ଶୁଣୁ ନାତୁଣୀ ଲୋ ନାତୁଣୀ बयस हो गले मनीष कौन बुढ़ा हो जाए आलो निजक बुढ़ा बुढ़ी भागीदे सब कथा सरला आलो मोर आते सतुरी हाँ आलो हाँ आलो मुआ कौन तोरटा 17 आलो मुआ कौन तो से 27 बसिया रसिकिया 150 टका पर हो पारि ना कौन आलो राखुचु कौन राखुचु कौन हेटी पिले आखि बुझी बुझी क्षीर पिउची तू भावुचु मु किछि जानी पारुनी आलो मते सब जणा आलो डरुचु कौन आलो तू तो बयस जहाँ करिया कथा करुचु आउ कौन सन्यासिनी हिमालय पड़े जाई थांतु ना कौन आलो पुणी अजा अजा होचु कौन आलो मु खुशी आलो कौन से 500 टका तते बाचिला आलो मु बहुत खुशी से 500 टका तते बाचिला मु भाबुली सीए जो सब प्लास्टिक मनुष्य तैयारी करछि ता भितर गोटे गोटे कन्या बाची बाहाई पड़था ना कड़ा हो हो आ जीवा घर भीतर आलो आ मैडम कौन है मोबाइल पर सतरे कौन है इटा काटू पेट काटू जो बहुत कष्ट पाए ओ कष्ट से पाए बहुत कौन ए सब आपण को परि साइंटिस्ट माने को पाए माने ओ परि साइंटिस्ट कि बुझ पाइलेन मैडम आज्ञा जे ते ज्ञानी होत ना कण की आज ए बुझबा बाबर पटी आज आपण कर आज आपण हौडी रहला खाली बिना बरिना बराज हो बिजर हो आ आपण कोते होई ओ हो मैडम कथाटा बुले के नहीं सीधा कहू नाजी हां तो मु कहली बा मोरा धोजो ना मैडम कथाटा सीधे खोली बोल कोन आश्चर्य आपण को भले ज्ञानी गुरु गरीबी बा प्लास्टिक जाड़ खाई आज आपण भौणी रे अवस्था लाठी जाओ कोन आश्चर्य की आपण को भले उच्च शिक्षिता स्वार्थपर मनोभाव जोगु ए जन समाज रो दूर अवस्था टिके स्वार्थ पर मनुष्य जाति के मारी दे जे व्यवस्थित के माने ओ हो मैडम आपण को भले उच्च शिक्षिता तैयारी करिबा प्लास्टिक चाउଳ प्लास्टिक अंडा इत्यादि तैयारी करछन गड़ी कति पवन रे व्यवसाय चलिछि परिणाम भयावह हबो टिके स्वार्थ पर मनुष्य जाति आज लोप पाइबा को बसिलानी ओ हो मैडम आउ किछि जाने एबे पार्टीर कथा कहला पाल जाइबो प्रकृत शिक्षा होउची जहा मनुष्य जातिर उन्नति करि थाए मनुष्यर प्रकृत शिक्षा सही ही थाए यस मैडम यू आर राइट वाली बहुत अवस्था देखि सब मु जाने आपण ऊपर कथा आसीबारु आपण बुझी पारे लोक माने को सहज मार्ग रे कम दाम रे उपलब्ध कले लोक माने भूली गले निजर सार्थकता के विपद रे करे मैडम सर्वप्रथमे मु प्लास्टिक वर्जन करिबी ए दिगरे मु लड़ी मैडम हो मु लड़ी हां आपण पारिबे आपण ही आपण दायित्व नियंतु हां आसन आपण अरे मनीष को कम रबट करू मनीष आरापणा रे पुड़िया हो गला रोगी पलटी गला अले झली अरे झली दिल्ली अरे अरे
ପଡ଼ବା ଅଛି ଆବେ ସାଇନସ ତୁ ଆସିଗଲୁ ପୁଣି କୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଥା ଲାଗିଛୁ ରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯା ଯା ଲାଗି ପଡ଼ ରେ ବାବା ଲାଗି ପଡ଼ ଆବେ ଆସିଗଲା ଗବେଷକ ନିଜ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବାକୁ ବେ ତୁ କ'ଣ ଶୁଣେଇବୁ ବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଶୁଣୁ ଚୁପ ବେ ଚୁପ ତୁ କ'ଣ ଶୁଣେଇବୁ ବେ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି ଶୁଣୁ ବେ ଆମ ଗାଁର ଅଖୁଆ ନାଇକ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି ବେ କୁଆ କୁଆ ରାବୁଛି ବେ ଆଖି ମଟ ମଟ କରୁଛି ବେ ସାଇନସ ବେ ତତେ ସତ ମତେ ମିଛ ବେ ତତେ ସତ ମତେ ମିଛ ବେ ସେ ତା ମା କ୍ଷୀର ବି ପିଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛୁ ତା ମା ତାକୁ ଧରେ ବାଇଆ ଧୋ ଆରେ ଚୌକିଆରିରେ କୋହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେ କିଆରିରେ ସାଇନସ ହେଇଛି ବେ ସାଇନସ ହଁ ହେବ ଯା ଚୁପ୍ ବେ ପୃଥିବୀକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ତମେ ଗଡ଼ ଜିତିବାର ବାହା ରହୁଛ ବେ ତୁ ହଉଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବେ ତୁ ହଉଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପେଇବା ବେ ତୁ ହଉଛୁ ସମାଜ ଦ୍ରୋହୀ ଆଉ ନୁହ ନା ହବନି ଅଜା ଆରେ ସତରେ ନା କ'ଣ ଆରେ ସତରେ ନା କ'ଣ ଅଜା ସତରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି ଆରେ ଆରେ ଆବେ ସାଇନସ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଅଲଗା ଭାବିଥିଲି ରେ ତାହେଲେ ତୋ ହୃଦୟଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ନୁହଁ ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୋ ହୃଦୟଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆରେ ତୁ ପୁଣି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଣିଷରୁ ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଆଇଲୁ ରେ ବାବା ଆଇଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଟିକେ ଆ ଆମେ ଘଣ ଘଣ ହଉଛି ଆମେ ଘଣ ଘଣ ହଉଛି ଆମେ ନାଡ଼ି ବି ଠିକ୍ ମଣିଷ ପରି ଚାଲୁଛୁ ଆବେ ଆବେ ହବ ବେ ଆବେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ କ'ଣ ଅଜା ଆଗରୁ କହୁଛ ହବନି ଏବେ କହୁଛ କଥା କ'ଣ ଆଉ ହବ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମେ ମୋ ନାତୁଣୀ ସହ ତୋ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆମେ ମୋ ନାତୁଣୀ ସହ ବାହାଘର ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ତୁ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଣିଷରୁ କୋଉଠି ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଆଇ ଆ ବାବା ଅଜା ଝିଲିକି ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ହଁ ତମକୁ ପଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି ଲାଗିଲା କାଇଁ ସେ କ'ଣ ବଦଳିଗଲେ କି ନା ମ ସେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ ଏ ତାଙ୍କର କିଛି ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ ବଦଳିବା ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବ ବଦଳାଇବା କ'ଣ ମ ବଦଳି ଗଲାଣି ପରା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଠି ହୋଇ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ହଁ ଏବେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ହେବ ଆଉ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ତା ବି ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ କଥାରେ ନାହିଁ ନାଇଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ସାରା ସଚେତନ ହେବ ତାହେଲେ କାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀଟା ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ହେବ ଆଲେ ଧନି ଆବେ ତୁ ସସଲ ଆରେ ସୁକୁଚି ନା ନାଇଁ ବା ଆବେ ଦେଖି ଆସ ଆମ ଧରଣୀ ମା ପୁଣି ହସି ଉଠିଲାଣି ତାହେଲେ ଅଜା बताओ ପଲ୍ୟୁସନ ଡାକିବନି ତ ହଁ ମୋତେ ବି ଆଉ ଝଲି ବୋଲି ଡାକିବନି ନା ନା ସେମିତି କ'ଣ ହଏ ଆରେ ମଣିଷଟା ତା କ'ଣ ବା ବେକାର ଲୋକଟା ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ମୋ କତିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା ମୋରି ପାଖରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଢ଼ିଲ ନାତୁଣୀ କଥାଟା ବି ଟିକେ ଭାବିବି ତାକୁ ଟିକେ ଅନେଇଥିବୁ ରେ
ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅତୁଲ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ କେମିତି ନ କରାହେବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେବ। ଆରେ ସତରେ ନା କ'ଣ? ଆରେ ସେ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପରା ସେ ଟୋକାକୁ। ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଲି ସେ ସଭାକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତା କଥା ସବୁ ମାନିବା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲ ବାବା ଆସିଲ, ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଆଣିକି ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆସ। ଆରେ ବାବା ନାତିଆ ତୁ ନାତୁଣିଆ ମୋତେ ଟିକେ ଧରିକି ନେଇ ଚାଲ, ହେ ଝାଡ଼ା ମାଇଲାଣି। ଅଜା ବରା ଆଣିଛ? ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶର ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏଥିବାରେ ଜଣେ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ସତର୍କ ହେଲା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବା। ଚେଷ୍ଟା କଲେ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମ ଗାଁ ସୁଧୁରିଛି, କାଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସୁଧୁରିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସୁଧୁରିବ, ତାପରେ ଆମ ଦେଶ ବି ସୁଧୁରିବ। ମଣିଷ ଜାତି ସୁଧୁରିଗଲା ନା କ'ଣ? ବଞ୍ଚିଗଲୁ ରେ ମଣିଷ, ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ମରୁ ମରୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ରାଜି ତ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ରାଜି ତ? ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଏବଂ ଧରଣୀ ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା।